दिनम खबर नीले सानाम को सगुन दाराम आसा करें सानाम के नपाय गे मेना बोना और दिनम खबर बन नीलेदा चालान 2019 साल रेना 22 दिसंबर परसे जितकर महा लासाड़ हेते भारत जाकत मांझी परगना महला कुरुमुटुते आद्रा डिविजन रेना तीना गान रेलवे स्टेशन सांता टोठा करे मेना नोआ सानाम रेलवे स्टेशन करेगे स्टेशन मास्टर ऑल तोल तालाते दाबी साकाम को एमा गोथी नोआ दाबी साकाम को मुद्रे जहां दाबी को ताहे कना जे सांता टोठा स्टेशन करे दो सांतालीते ट्रेन हजू सेनों रेना अक्तो एनाउंसोग मा ओना साव सावते स्टेशन रेना nyutum हो सानताड़ी भाषा ऑलचिकी लिपिते झाक झाक जत्ते ऑल सदरक मा मेनखान तेहे ओना कुकमु मेने भारत जाकत मांझी परगना महला दाबी जो बिले से ओना रेना अर्जो हो ᱧᱟᱢ आकाना ओना लकाते तेहे अर्जो ᱧᱟᱢ आकान रहो अडी आयमा संगठन साव सावते भारत जाकत मांझी परगना महल साव सावते आबरन परसी दुलारिया को हो कुसिसद बनुक कुआ चेदा कुसिसद बनुक कुआ ओना रेना तुनकी तलाश लगिते आले दिनम खबर पहाटा खन स्टेशन मास्टर को ठेन होलेले सेटेलेना आर उनको कोसान ठेन खन आलोचना से गपाल माराव साव सावते संगठन को संग आलोचना गपाल माराव को जहां बड़ाय ᱧᱟᱢ आकाना जे स्टेशन रेना nyutum को अडी हुडिन हुडिन को अलकदा ओना दो ऑल आर बांग ऑल एकी गे मेनते उनको को लई सदर आकादा ओना लकाते जहां तथ्य को ᱧᱟᱢᱚᱜ कना से जहां को बड़ाय ᱧᱟᱢ आकाना जहां नोआ को ऑलदा नको कर्तृपक्ष को ठेन खना चेद को ᱧᱟᱢ आकाना नोआ इदी कते के नोआ वीडियो रे आरो डिटेल्स बन बड़ाय दाड़ेया उनको कर्तृपक्ष को मोचा खना तो मनखान नोआ वीडियो टा मुचाद धरि नेल ताबन पे तबे अपन बुझाव दाड़ेया चेद खातिर तेहेन नोआ हुडिन हुडिन तको ओला कदा तो मनखान नोआ वीडियो टा मुचाद धरि नेल ताबन पे जोहार गे ना तेहेन नोडे गोदापेसल रेलवे स्टेशन रे हेज होय कना और तेहेन आबो बन नेले गे जे चालान 22 दिसंबर परसे जितकर महा हिलो आबो आद्रा डिविजन रेना जहां तक रेलवे स्टेशन तहा कना नोआ रेलवे स्टेशन रे जतो रेलवे स्टेशन रे गेना सानताड़ी भाषा ऑलचिकी लिपिते ऑल मा स्टेशन रेना nyutum को नोआ इदी कतना दाबी बन एम लेदा नोआ लका तेहिना गोदापेसल स्टेशन रे हना ओडे ऑल कना जहां दो नोआ कना आबो आद्रा डिविजन रेना मुचाद रेलवे स्टेशन नोआ गे पड़ा कना आदो नोआ पर हंत खड़गपुर डिविजन मेना आदो नोडेना जहां लका ऑल कना नो ऑल रे आबो अडी आयमा सानताड़ बयहा को बांग अडी आयमा संगठन को नोरे कुसिसद बनुक कुआ कुसिसद जिदा बनुक कुआ नोडेना नेले ताबोना पे ऑलटा जहां लका हिंदी बांग्ला इंग्लिश जहां लका ऑल मेना नोरेना अडी मारंग मारंग डिस्प्ले कना नोआ बोर्ड रे मेनखान आबो नोआ जहां चिकी तो ऑल हेना नोआ दोना अडी हपन हपन ते डिस्प्ले का से हपन हपन मी कोन रको ऑल कादा आदो नोआ इदी कते तेहि नोडे स्टेशन मास्टर संग रोपड़ होइना स्टेशन मास्टर जहां लई किदाय ओने खना ᱧᱟᱢ आकाना जे नुकु नोआ दायित्व रे जहां मेना को नुकु नोगे नोआ दको बाड़ायाको और नुकु संग रोपड़ लेनखान पे भागिया एन रहो उनको को लई केदा जे आले नोआ इदी कते लेयाव कना और आपे हो लिया को पे संगठन पहाटा खन से बांग आपे सांताड़ पहाटा खन निकना कथा को लई केदा ओना लगाते नुई जहां गमके नोआ दायित्व रे हेनाया दीपक बाबू नुई ना फोन कते लई होय कना जे ने हबी ते दो ना प्राथमिक निकना हाब के बेटा को ऑल दको जे नोआ इदी कते तायम दराम आरो नपाय तक ओला लको समय लगा गडी आदो ओना लगाते नोडेना जे 3 दिन भीतर ओला नोआ कथा लई होय लेना गोदापेसल स्टेशन रे ओना लगाते लई केदा जे 10-15 दिन गन आपे अपेक्षा ताबन पे 10-15 दिन भीतर रे गना इन ऑल भागे टिकिन ओला ओनिकना कथाय लई केदा नोडा पे नेले ताबन गया तेहेन ओना लकाते आले दिनम खबर पहाटा खन स्टेशन मास्टर ठेन तथ्य हतावले चलावलेन रहो मेनखान ओना ऑल दायित्व जहां मेनाया नुया नंबर ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ और ओना लकाते आले किछु हर ओने को सजेस्ट के ले जे आपे दो दिनम खबर खना पे लईदा नोंका दो आले पे रोड ताबोना आपे संगठन पहाटा खना दसो ताबन पे और निंके कते के उनको कुली को पे माने जहां नोआ ऑल दायित्व मेना को ताहले लई दको आरो डिटेल्स तथ्य पे ᱧᱟᱢ दाड़ेया और जदि न्यूज़ पहाटा को निंके पे लई ताले डिटेल्स तथ्य ᱧᱟᱢ हो पे ᱧᱟᱢ दाड़ेया बांग हो बांग इने लकाते आलेना नोडे जहां रोपड़ा कना उन दोना संगठन रन हर लई कते गेले रोपड़ा कना तो मनखान ओना चेल लका रोपड़ा कना ओटा आजम ताबो হ্যালো দীপক বাবু বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দীপক বাবু বলছেন তো? হ্যাঁ বলছি স্যার আমি বলছিলাম এই আমরা এই আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ 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 আপনার এখানে আদ্রা ডিভিশনের এই গোদাপেশল রেল স্টেশনে আমরা এসেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে আমরা দেখা করলাম যে চিকি লিপিতে যেটা লেখা হয়েছে স্টেশনের নামগুলো সেটার ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে বলুন আজকে আমরা শালবনীতে ওখানে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবং আমরা এখানে বলছি আর এখানে যেটা লেখা হয়েছে এই ইয়েতে
সাঁওতালি ভাষা। সাঁওতালি ভাষাতে। হুম, হুম, হুম। ওটা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি এটাই যে লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই যে বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ যেটা লেখা আছে সেরকম মানে যেরকম ভাবে এই বোর্ডে ডিসপ্লে হচ্ছে সেরকম ভাবে আমাদের দাবি যে অলচিকিতেও যাতে লেখা হয়। হুম। না না, ব্যাপারটা আছে দেখুন, ইয়া তো ফের টোটাল পুরো বোর্ডটা আমাকে পাল্টাতে হবে, ঠিক আছে? তো যখন নতুন বোর্ড লাগবে তখন বড় বড় লিখে দেবো, এখানে অ্যাডজাস্ট করে লেখা আছে। আচ্ছা পহলে থেকে 3 ভাষা তো লেখা আছে না, ব্যাপারটা বুঝুন কি আছে, ঠিক আছে? তো যেখানে যেরকম জায়গা পাচ্ছে সেরকম লিখে দিয়েছে, আচ্ছা। এই ব্যাপারটা, ঠিক আছে? তো যখন মানে কতদিনের মধ্যে আমরা এটার খবর পাবো যে টোটালি পুরো বোর্ডটা লেখা হবে সেরকম? দেখুন একটু সময় লাগবে, ওটা অনেক টাকার ব্যাপার না। সব স্টেশনে মানে 9টা স্টেশন আমার ভিতরে আছে, আচ্ছা। বাঁকুড়া থেকে একদম গোদা থেকে। ওটাতে হ্যাঁ গোদাতে 9টা স্টেশন, সব জায়গায় আমি লিখেছি, বাঁকুড়াতে লিখেছি, সব জায়গায় অমনি লিখেছি, যেরকম জবাব পেয়েছে সেরকম লিখে দিয়েছে। লেকিন চন্দ্রকোনার ওরা শালবনিতে উপরে জায়গা আছে আমি দেখেছি, তো ওকে একটু ম্যানিপুলেট করে ওকে উপরে লিখে দিবে, ঠিক আছে? ওটা হয়ে যাবে। ওটা দেখবেন একটু তাড়াতাড়ি করার জন্য। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অমনি কোনো ব্যাপার না, অমনি ঠিক আছে। এবং আপনি বুঝবেন না কি আপনার সাঁওতালি ভাষা আছে ছোট ছোট করে লিখে দিচ্ছে, অমনি ব্যাপার না, এটা টেকনিক্যাল চিজ আছে, ঠিক আছে? না না, ও পাশে তো একটু বড় আছে, তো এই যেমন এই পুরুলিয়া সাইডে তো কিছুটা জায়গা মানে এটার থেকে একটু বড় লিখেছে ও পাশে। না না, পুরুলিয়া থেকে আমি লিখেছিলাম, অমনি ওইদিকে আমি যখন আমার কাছে আমি পুরুলিয়াতে ছিলাম, এখনই আমার ট্রান্সফার বাঁকুড়া এসেছি, হ্যাঁ আমি পুরুলিয়াতে আমি লিখেছি। ওরাভূম ও পাশে তো ভালোই লিখেছে তো। বাড়াবুম তো এমনি লিখেছে, আমার কাছে ফটো আছে, বলবেন তো আমি পাঠিয়ে দেবো ফটোটা, দেখুন এমনি লেখা আছে। আর এখানের কি বলে শালবনিতে স্পেলিং মিস্টেক আছে ওখানে। হ্যাঁ স্পেলিং মিস্টেক আছে, ও পেন্টারে মানে মিস্টেক কিছু আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা। ওকে আমি কারেকশন করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবেন এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তবু কতদিনের মধ্যে এটা আপনার রিপ্লাই দিবেন এটার ব্যাপারে একটু জানালে একটু ভালো হতো। মানে কি রিপ্লাই? মানে এই যে লেখার যেটা এটা প্রথম তো একটু ছোট আছে তো, এটা বড় ভাবে লিখবেন, কতদিনের মধ্যে আপনাদের মানে করা হবে সেটা হলে ভালো হবে। আমাদের একটা সংগঠনের থেকে ওটা চাইছিল। আপনার জুডিকশন কি আছে মানে চন্দ্রকোনা রোড? না না, এই গোদা বিশাল। গোদা পেয়েছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি দেখছি মানে 10-15 দিন মধ্যে দেখছি। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে স্টিকারটা পুরো চেঞ্জ করে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, দেখছি, আমি চেঞ্জ করে দিই, একটু লিখতে দিন, মানে এরকম যেরকম জায়গা আছে সেরকম লিখে দিই, ঠিক আছে? একটু কমপ্লেন করতে হচ্ছে না, অন্য কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ঠিক।